ڈسٹرکٹ مانسیرا ہزارہ ڈویژن یہاں تک کہ کے میں جب بھی کیمسٹری ٹیچنگ کی بات کی جاتی ہے تو چند بڑے بڑے ناموں کا ذکر ہوتا ہے. ان بڑے ناموں میں سے ایک عام شخصیت کو میں آج آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. ایٹا ٹیسٹ کی تیاری کی بات کی جائے تو ان سے تیار ہو کے ملک کے کونے کونے میں طلبہ و طالبات انجینئرز اور ڈاکٹر بن کے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں بڑا نام کمایا ہے. یہ محض ان کی ڈیڈیکیشن، ڈیووشن اور اپنے کام سے کمٹمنٹ تھی کہ وہ آج ایک آئیکن بن چکے ہیں. میں نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کیے. ینگر ان ایج، ایلڈر ان ایکسپیرینس. جی ہاں، میری مراد آج کے کیمسٹری آئیکن پروفیسر نثار احمد نثار ہے. منول جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی اور اپنی محنت اور لگن سے پورے صوبے میں بہت ہی کم عرصے میں ایک نام اور مقام پیدا کیا. آئیے پروفیسر نثار احمد کے بارے میں کچھ ماہرین تعلیم کے ویوز دیکھتے ہیں. السلام علیکم. پروفیسر اویس، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیمسٹری، گورنمنٹ کالج مانسیرا. نثار صاحب میرے کولیگ ہیں، ایک عرصے سے میری ان کے ساتھ رفاقت ہے. ایم فل ہم نے ساتھ کیا، ریسرچ ہم نے ساتھ کی، اس کے کافی ٹائم ہم ساتھ رہے. پھر اس کے بعد ہم ایک جگہ پہ اب جاب بھی کر رہے ہیں. اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. نثار صاحب بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور بہت زیادہ ہارڈ ورکر ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے جتنے بھی میرے دوست آج تک میری لائف میں آئے، جتنے لوگ آئے جن کو میں جانتا ہوں، آئی ہیو فاؤنڈ ون آف دا بیسٹ آف دیم. یہ بہت اچھے ٹیچر ہیں، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. ایون کہ میں ان کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایک ریسرچ ایڈوانس لیب ہوتی ہے، ریسرچ کی ایک ایڈوانس لیب ہوتی ہے. وہ لیب میں نے اپنے اس میں ڈپارٹمنٹ نثار صاحب کو دی ہوئی ہے، جو بچوں کو نثار صاحب کرواتے ہیں. جب ان کو میں نے یہ لیب ان کو میں نے دی، اس سے پہلے اتنا خاص کچھ اس کا ایکسپوئر نہیں تھا، لوگ نہیں کروا سکتے تھے. آپ یقین کریں، نثار صاحب وزٹڈ سو مینی یونیورسٹیز فار اس کو اسٹوڈنٹس کو لیبس کروانے کے لیے اور وہ سارا کام کرنے کے لیے. تو میں بڑا متاثر ہوا ان سے. اور پھر مزے کی بات بتاؤں، آئی ایم سینئر آف نثار صاحب، بٹ میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ واقعی وہ ایسا کام کرتے ہیں، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جو مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، مجھے اپیل کرتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Ikram al-Haq, subject specialist English. Today I want to talk about a chum of mine whom I met for the first time almost 10 years ago. And I noticed his journey from a novice, from a beginner to a renowned professor. Today he has become an icon in his department, in his profession. The zeal and zest, the commitment, the dedication, the devotion with which he has been serving in his department, in his profession, that's really unique, that's matchless. I have seen very few people who are working with such dedication and commitment. And all his successes, and all his achievements are just because of his hard work and dedication. I am talking about Mr. Nithar Ahmed, Assistant Professor, Chemistry, Government Postgraduate College, Mansehra. He is working, he is serving with commitment, with devotion, no doubt about it. That's why today he has become an icon. Chemistry, جب نام آتا ہے تو ڈسٹرکٹ مانسیرا، ڈسٹرکٹ ایبٹ اینڈ یو کین سے دیٹ ان تھرو آؤٹ کھیپی کے کیمسٹری کا جب نام لے جاتا ہے تو اسٹوڈینٹس اینڈ ٹیچر ان کے مائنڈ میں آئی تھنک پرومپٹلی جو نام آتا ہے دیٹس نثار احمد. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام کمال الدین ہے. میں اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں لیکچرر ہوں. میں نثار احمد صاحب کو MSc کے ٹائم سے جانتا ہوں. وہ میرے MSc میں کلاس فیلو رہے ہیں. نثار احمد صاحب انتہائی کنسیپچول، ٹیلنٹڈ، ہارڈ ورکنگ
اور سنسیئر ٹیچر ہے. آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے ان کے آن لائن لیکچرز ہو، چاہے ان کے کلاس میں بیٹھنا ہو، چاہے ان کے یوٹیوب چینل ہو، ان سے آپ لوگ جتنا بھی ہو سکے استفادہ حاصل کریے. یہ میری پرسنل سجیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am اسفندیار خان, Principal Government Higher Secondary School, مانیال ڈسٹرکٹ ڈیر لور. میں نے 2006-07 میں MSc انسٹیٹیوٹ آف کیمیکل سائنسز یونیورسٹی پشاور سے کیا اور MPhil ان کیمسٹری ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ سے کیا ہے. 2006-07 میں میرا ایک دوست جس کا نام ہے نثار احمد، جو آج کل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج مانسہرہ میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. انہوں نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا ہے. یوٹیوب پہ کیمسٹری سپر کنگ کے نام سے ایک چینل بھی وہ چلا رہے ہیں. ان کے لیکچر اویلیبل ہے اس چینل پہ. پروفیسر کے حوالے سے، پروفیسر نثار احمد صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہی از ون آف دا موسٹ جینیس پروفیسر ان کیمسٹری. ان کے لیکچر جو میں نے بھی سنے ہیں، بہترین انداز سے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. اسپیشلی ان اسٹوڈنٹ کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں جو ایٹا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا اس پینڈیمک دور میں جو اسٹوڈنٹس گھر پہ بیٹھے ہیں، تو یہ چینل سبسکرائب کریں، کیمسٹری سپر کنگ، اور پروفیسر صاحب کے لیکچر سے فائدہ اٹھائے. تھینک یو. السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ڈاکٹر سنبل صبا ہے. آئی ایم ورکنگ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر آف آرگینک کیمسٹری ہیئر ان برازیل. آپ لوگوں کو مجھے ایک پتے کی بات بتانی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جائیں، کمپیوٹر آن کریں، موبائل آن کریں، اور پروفیسر نثار کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. کیوں میں یہ بتا رہی ہوں؟ کیونکہ پروفیسر نثار کو میں اپنے MSc کے زمانے سے جانتی ہوں. ہم دونوں نے ساتھ میں ماسٹرز کیا ہے. وہ انالیٹیکل سیکشن میں تھے، میں آرگینک میں تھی. انہوں نے اپنے انالیٹیکل سیکشن کو بھی ٹاپ کیا ہے پشاور یونیورسٹی میں، اینڈ ون آف دا پریسٹیجیس یونیورسٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری باڈی. Me Muhammad Mushtaq, Principal of Hazara Convent School, Mansehra. Today I am talking about well-known personality in Department of Chemistry, Professor Nisar Ahmed Nisar. He is very devoted and committed to his subject. Man of practical and desires that knowledge he gained so far is transferred to new generation. Due to COVID-19, all the students of college and schools are out of institutions. He wants that they all are continue with their studies. For this purpose, he starts a YouTube channel on the name of Chemistry Super King. I advise all students to please subscribe his channel. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Dr. Tanveer Shirazi, and I did my PhD in chemistry from University of Science and Technology of Hefei, China. I have been working as a chemistry teacher from last 15 years. I have started my career from Army Burnhal College, Abbottabad, and then passing through HSN College, Lahore. I have worked as a chemistry teacher in Dubai, Muscat, Bahrain, and some other places. Today, actually, I wanted to give you a message. I wanted to talk about Professor Nisar. He has been my friend since he was in ICS, Institute of Chemical Sciences, University of Peshawar. But I know him, I think, one of the best teacher I have ever met. He is very down to earth, very humble person, but the way he teaches and the time during which he got the name, and most of the teacher who are from Mansehra or Abbottabad, they know him very well. He's one of the best teacher I have ever met, and I wish him good luck for his online classes these days. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Imran Khan, ex-class fellow of Professor Nisar Ahmed.
Professor Nisar Ahmed was my class fellow during session 2007 to 2009 in Institute of Chemical Science, University of Peshawar. He has a known personality regarding chemistry. Recently, he has launched his YouTube channel on the name of Chemistry Super King. So I advised all those students and chemistry lovers to subscribe Professor Nisar YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students and listeners, I hope you are fine. My name is Anayat Rahman and I'm working as a senior subject specialist in English. Today I want to share one very good news with you, and especially for students. One of our close friend, Nisar Ahmed Nisar Saab, he has started his online classes and his YouTube channel. So I think this is one very good opportunity with you people to subscribe his channel and learn new things, new ideas and conceptual knowledge. One thing I want to tell you, that Americans educationists say that if you want to comprehend something, you should be conceptual. So Mr. Nisar Ahmed Nisar Sahab, he is a conceptual teacher, and he is an iconic figure. Not only an iconic figure, but I would say that he is a classic figure. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम कामरान मेहदी है और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर सर्व करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको प्रोफेसर निसार अहमद निसार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। प्रोफेसर निसार अहमद निसार मेरे एमएससी के क्लास फेलो भी हैं, हम दोनों रूममेट भी हैं और इस वक्त वो एज असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसेरा में सर्व कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे और आउट क्लास टीचर हैं, बहुत ज़बरदस्त मेथडोलॉजी है। उन्होंने यूट्यूब पे केमिस्ट्री सुपर किंग के नाम से एक चैनल बनाया है। मेरी एफएससी के ए लेवल के स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो यंग टीचर हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि निसार साहब की मेथडोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आउट क्लास मेथडोलॉजी है उनकी, तो आप इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा लर्न करेंगे। शेयर करना चाहता हूँ। हमारा मास्टर का क्लास फेलो प्रोफेसर निसार अहमद, जो आजकल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मानसेरा में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री पढ़ाता है, और उन्होंने यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाया है केमिस्ट्री सुपर किंग के नाम से, जहाँ पे वो स्पेशली फिजिक्स के कोर्स पढ़ाएंगे। तो मेरे जितने भी जानने वाले हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। My dear students, Assalamu alaikum. I'm Mohammed Arif, lecturer in Maths at BAS Kingdom of Saudi Arabia and visiting faculty member at AUKSA. I'm advising and highly recommending to all of my students from Pakistan and all over the world to join and subscribe the channel of Professor Nisar Ahmed Nisar, who is the great mentor and one of the best teacher of our region. I know him personally. He is my childhood friend. You can be benefited after watching his extraordinary lectures on YouTube channel. His channel name is Chemistry Super King. You can see the link also here. Subscribe this channel and click the bell button to get new updates. Thank you. Assalamu alaikum. I am Raid Khan. I have been connected with teaching profession for the last 4 to 5 years. I took start from Army Burnhal College, Abbottabad. Nowadays I have been serving as a lecturer at Pakistan Scouts Cadet College, Batrasi, Mansehra. I would strongly recommend and suggest everyone to subscribe the channel launched by Professor Nisar Ahmed. This name may be new for some of the students, so I would like to introduce who is Professor Nisar. Professor Nisar is a big name in chemistry. I myself have studied from him back in 2009 when he himself was a student of Peshawar University. Professor Nisar is a great scholar. He has number of publications. He is a legend researcher.
He has been from well-reputable universities of the country. He has done his master from Peshawar University, and onwards he has done his research work from Wali Khan University, Mardan, Quaid-e-Azam University, Islamabad. He has been offered various scholarships from worldwide. So I would strongly recommend this channel to be subscribed. Hi everybody, I am Muhammad Isaac, MPhil scholar of chemistry at University of Malakand. Last night I was watching a video lecture of Professor Nisar Ahmed Nisar on his YouTube channel Chemistry Super King. So I like him personally because the way he was delivering the lecture was extraordinary super. So I recommend Professor Nisar Ahmed Nisar Saab lectures for APSC students and also for ETA repeaters. So dear students, subscribe his channel Chemistry Super King and also hit on the bell icons for latest lecture notifications. So thank you so much. Thank you so much. मेरा नाम डॉक्टर साजिद सुल्तान है और मैं अयूब मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं नेफ्रोलॉजी में फेस कर रहा हूँ। गुर्दा और ब्लड प्रेशर की बीमारियों के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है और यही मेरा शोबा है। निसार साहब मेरे उस्ताद भी हैं और उस्तादी शागिर्दी के अलावा उनके साथ थोड़ा बहुत दोस्ती का ताल्लुक भी रहा। बच्चे से कोई ख़ास दोस्ती नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो उस्ताद हैं और उस्ताद हमेशा पहले दर्जे में रहता है। मैं निसार साहब के पहले शागिर्दों में से हूँ। मैट्रिक में इन्होंने मुझे पढ़ाया। उसके बाद जब मैं एफएससी करने के लिए इस्लामिया कॉलेज पेशावर गया तो उस वक्त ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए निसार साहब पेशावर यूनिवर्सिटी में आए थे तो वहाँ उनके पास मैं जाया करता था। उनके साथ हमने बैठ के खाना भी खाया, इनसे पढ़ा भी, इनसे सीखा भी, इनसे पढ़ना सीखा, इनसे लिखना सीखा, इनसे चलना सीखा, इनसे बरतना सीखा। मेरा नाम मोहम्मद यासर है। मैं डिप्टी डायरेक्टर स्किल स्टैंडर्ड एंड करिकुलम मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में जॉब कर रहा हूँ। मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि दुनिया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 पे चली गई है। इस हवाले से दुनिया की जितनी बिजनेसेस, सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम तकरीबन तमाम ऑनलाइन हो चुके हैं और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशन सारे ई लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग पे आ चुके हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रोफेसर निसार साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसने भी अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च कर चुके हैं जहां पे वो केमिस्ट्री के लेक्चर दे रहे हैं। निसार साहब को मैं बड़े शुरू से जानता हूं। वो मेरे यूनिवर्सिटी रूममेट रहे हैं, केमिस्ट्री के एक लेजेंड हैं। उन्होंने भी हार्ड वर्किंग, डिटर्मिनेड और प्रोफेशनली साउंड बंदा है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है शहाब शाह। मैं सेकंड ईयर फ्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में पढ़ता हूँ। मैं प्रोफेसर निसार अहमद सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने तमाम स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री का एक यूट्यूब चैनल बनाया है जिस पर वो केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं। उस चैनल का नाम है केमिस्ट्री सुपर किंग। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसकी हर एक वीडियो को देखें और फिर उस वीडियो को तमाम दोस्तों तक पहुँचाएं ताकि जो मेहनत कर रहे हैं प्रोफेसर निसार अहमद सर हमारे लिए, ताकि उसका पल हर एक स्टूडेंट को मिले, हर एक स्टूडेंट जो है उससे फ़ायदा उठाए। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। Dear students and colleagues, I am Dr. Amir Sadar Khan, working as a lecturer in Department of Chemistry, University of Science and Technology, Bangalore since 2007, and currently I am working as a postdoctoral research associate in American University, Sharjah, UAE. For your kind information, Mr. Nisar is very well known to me since 2005 when he was a student in Institute of Chemical Sciences, University of Peshawar. Mr. Nisar is a very talented and dedicated, and his way of expression is really very impressive.
And I really appreciate his kind effort that he can subscribe the YouTube channel for you guys to listen the online lectures. It's really good for you because the condition cannot allow you to go to the class. So it's the best opportunity for you to follow such type of channels. And I request here the students to please subscribe his channels and follow him regularly and get benefit from his online lectures. Stay safe at home and fight against Corona. Thank you very much. Assalamu alaikum. मेरा नाम अदनान जान है, मैं मनसेरा से हूँ। नसार अहमद नसार साहब के पास यहाँ पे आना हुआ। केमिस्ट्री के हवाले से माशाल्लाह हमारे मनसेरा में बड़ा अच्छा नामी ग्रामी नसार अहमद नसार साहब यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ईट एंट्री टेस्ट के हवाले से आपने सुना होगा इनका नाम पहले भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चों को कन्वेंस भी करते हैं। आज 8-10 साल से मनसेरा में इनकी खिदमत हासिल कर रहे हैं। अभी आपको पता है आजकल कोरोना आया हुआ है, 2020 में यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, स्कूल इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हो गए सारे, स्पेशली ये जो मिडिल है उसका अपना सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पे नसार साहब की जो बड़ी अच्छी खिदमत है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shahab Khan and I belong to SWAT. ये वीडियो मैं अपने बेहतरीन टीचर प्रोफेसर निसार अहमद को डेडिकेट करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने अपना एक चैनल खोला है केमिस्ट्री सुपर किंग, जो कि वो उन बच्चों के लिए है, ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने अपना एक चैनल खोला और अपने उसके पास जितने भी नॉलेज है केमिस्ट्री के बारे में वो सब बच्चों को जो है वो पहुंचाते हैं ऑनलाइन ऑन यूट्यूब। तो मेरा सबसे पहले जो प्रोफेसर निसार अहमद को देखा तो मैंने डॉक्टर अली सुदेश जो कि वो ख़ुद भी एक एकेडमी चला रही है, केमिस्ट्री का लेक्चरर है, उनके साथ वो ऑनलाइन वीडियो में और कहा कि मैं एक चैनल खोलना चाहता हूँ केमिस्ट्री सुपर की। तो मैंने उसमें देखा जो केमिस्ट्री जो ऐसा सब्जेक्ट था वो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो जब मैंने प्रोफेसर निसार अहमद का जो वीडियो था सबसे पहले उसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक लेक्चर अपलोड किया और मैंने सुना तो मुझे बहुत आसानी से समझने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नुमान सईद SST बायोकेमिस्ट्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मानसरा आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से ज़िंदगी के तमाम शोबे मुतासर हुए और उनमें तालीम मैं समझता हूँ एक ऐसा शोबा है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, क्योंकि इस वबा ने जहाँ सारे कारोबार बंद किए हैं तो उससे इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी इससे बंद हो चुकी हैं और तलबा का जो तालीम का जो सिलसिला था वो बिल्कुल मौकूफ़ होकर रह गया। इसी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने बड़ा अहसन काम किया है और मैं समझता हूँ कि हमारे मानसेरा के अंदर निसार अहमद निसार साहब प्रोफेसर साहब एक ऐसे टीचर हैं जिन्होंने तलबा की ज़रूरियात को देखते हुए उनकी तालीमी सफ़र को जारी रखने के लिए एक यूट्यूब चैनल का इजरा किया है जिसका नाम केमिस्ट्री सुपर किंग है। चूँकि मैं निसार अहमद निसार साहब को पर्सनली जानता हूँ और केमिस्ट्री में बड़ा उनसे इंस्पायर भी हूँ, तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि वो यूट्यूब पे जाके केमिस्ट्री सुपर किंग्स को सब्सक्राइब करें। आखिर में मैं ये कहूँगा कि प्रोफेसर निसार अहमद मुल्क पाकिस्तान के लिए एक एसेट हैं जिनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। प्रोफेसर निसार जैसी लगन, मेहनत और कमिटमेंट बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मेरी दुआ है कि ये सितारा हमेशा ऐसे ही चमकता दमकता रहे। तेरे लहजे का वो असर होते ही देखा, तेरे लहजे का वो असर होते ही देखा, हमने लफ्ज़ों को अमर होते ही देखा। मे यू लिव लॉन्ग।